Tika, hello geek. Tugi, tunig, tunag. Magraralo tayo nito. Libert 1 first video. Pampapating. Meow, meow. First. This. I'm gonna do it. This. Yes. This. Bombardiro crocodilo. La, piacicola. Meow, meow. Atikatito, meow, meow. Egg. Ano kaya makuha natin? Yung pinakauna. Meow, ang bilis mamatay. Kailangan ko yung Libert 1 para matapos to video. Wait, mayroon para Christmas. Chimpanzee ni bananini. Wow, wow, wow. Open ko. Paliligo na kapatid ko. Wag to. Huwag natin yan patayin. Ito lang natin patayin. Lag. Ayan. Tapos ito na yung chick. Patay. Urbaloni, luliloli. Urbaloni na. Ay, namamatay na pala ako. Mag-heal muna ako. Patay. Papatay yan. Mamamatay yan. Brr, patabim. Tralaleto, tralala. Pam. Napatayin ko na din to. A few minutes later. Medium challenge, guys. Low one. Meron ba? Wow, meron. Ay, patayin ko to. Udin-din-din-din-dun. Madin-din-din-dun. Kaya na natin si Bobo. Last. Patayin ko to. Acorn. Server, patabi, malis ka dito. Sige, patayin kita. Goal ko ay Libert 1. Lirili larila. Yes. Patayin ko nga to. Yung boss. Yung bossing. Parang boss toyo. Lapit na ako. Patayin. Pipi-popa. Pipo-pepe. Pipo-pepe. Dito ako.
Patayin ko muna to basura na to. Patay. Paa. Paa pala yan. Iyo, ang paa. Doon yung revert. Mag-revert na tayo. Mamaya, pag boneka ang balabon na tayo. What? Bago na naman. Flash rooms. 6, 7. Wait. Tayin ko na to ulit. Please, mamatay. Ang tagal-tagal na to. Sige, paluin ko yung papis na yun. Joke lang. Bombombini Cusini. Patayin na natin. Huwag pala. Hindi pa yan natin kaya. Pag ballerina cappuccina na. Nakikita mo ba yun? Ballerina cappuccina. Tulong! Watch. Add. Okay. Watch. Ano to? Okay. 90%. I don't need that. What is this? Stroke. I need this. Tuk. Ura. Ay, namatay pa ako dito sa red panda. Parang panda chini bananini. Meron ba dito la grande combinazione? Patayin ko to pa. Malapit na mamatay. Bam. Ballerina cappuccina. Patayin na kaagad natin to. Red panda. Yes! Malapit na tayo. Revert lahat sa viewers. Lalalik ka. Ano to? 4 days na lang and na. Patayin ko ulit yan. Hay, mag-heal muna ako. Heal. Napalakas yung boses ko, guys. Ay, patayin ko ulit to trash bag. Ano na ba free? Yes, mirror. Open natin. Oh, malapit na tayo. Mag-ikot. Pasikat pa to red panda. Sige, patayin ko yan. Boneka ang balabon. Revert na! Bye-bye, guys! End ko na. Lag. Ayan na naman. Ayaw ko nga. Timo na to. Timo.